सीधा चली Videos now start. हेलो हाय नमस्कार। तो बहुत दिन पर आज आमर वीडियो आसूची कारण मसे है पाखापाखि मु वीडियो कर तो आज मो सांग सुरेश आसी मो घर को पहले 10टा अंडा इटिंग चैलेंज करिए। तो देखो मो पाखे 10टा अंडा जोटा फाड़ कर देछि 20टा ता पाखे भी 20टा अंडा अच्छी है से मैंने आज चैलेंज करी आछि कि खाई 10टा अंडा से खाई पारियो कि नहीं आज तार तो वीडियो रे देखिबा है हंग्री अरुण सो से चैलेंज करिवो बड़ा कथा और कौन करे चैलेंज जीती मु चैलेंज जे जितिवो 500 टंकार पुरस्कार है धर जो तमे जितिवो मु तुमको देबी 500 है राजी तो राजे ओके डन डन तो प्रथम अंडा टिके देखि नियो ओ वाओ अंडा आकच तुम अंडा देखि दियो पूरा अंडा ऊपर जीरा गुंड तापर लंका गुंड तो दिया जाएगी जीरा लंका गुंड नहीं मिछ तो खाली जीरा गुंड दिया जाइए तापर लुण ओके तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। तो आम पाखे अच्छी मो पाखे मु पीबी स्पाइस तो तांकर माउंटेन ड्यू अच्छी से मिसामिशी कर पीदेबू ओके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करिया 1 2 रेडी स्टार्ट ओके। फास्ट टाइमर मने नहीं टाइमर स्टार्ट और पाँच टका दब तो पुओ मोर ऑलरेडी सरिया बसले Rani bukan main. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 मेरा बात था। चलो चलो चलो। Hmm. 1 2 3 4 5 10. 9 10 10. Oh my god. Kamu hari berapa? Ayo dong. Deket dong. Mau pasta aja. हंग्री अरुण सो चैलेंज महंगा पड़ो रे टका 500 आज गणिकी जीव रे पुओ हेवी गला मु तो खाइबा को टका पारुनी इंजन चालुनी कहला 30टा अंडा खाइदबो मात्र 4 3 7 7 अंडा पाखे भी खाइছি
ପାରିବନି ଆଜି ପାରିବନି ଗଲା ନା ଗଲା ଗୋଟେ ମୋର 6ଟା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଖାଉଛି କେମିତି ନା ଖାଇବ ନା ରୁଟି ଫୁଟି ବନାଇଛି ଖାଇବ କେମିତି ଗଲା ଆଉ ପାଞ୍ଚଶହ ଦିଅ 500 ଫାଇନାଲି 500 ଟଙ୍କା ହାରି ଯାଇଛି। ଦୁଃଖର ଏଜାହାରଟା କର। ଆହୁରି 5 ଟଙ୍କା ନା ଭାବି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଲରେଡି ମୋର ଶେଷ କେତେ ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କର ଦିଅ ମୁଁ ଆগে ନେଇ ଆସେ ତ ଫାଇନାଲି ମତେ ଭାଇ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ୱିନ୍। ଓକେ ମୁଁ ନେଇ ଆସି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଇ ବି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ବୁଝିଲେ ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ 500 ହବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଁ ଦେବି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ନା ସିଏ ମତେ ଆହୁରି 500 ଦେବେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର।